ACP कश्मीर की तरफ से आदाब है। आपको यहाँ बुलाने का मकसद आज सिर्फ ये इतला देना है कि ACP ने कल की तारीख में रात देर गए 2 मुकदमे दर्ज किए हैं। एक मुकदमा गुपकार लैंड तबादले के सिलसिले में दर्ज किया गया। दूसरा मुकदमा एक पुलिस अफसर के ख़िलाफ़ आमदन से ज़्यादा असासा रखने की पादाश में दर्ज किया गया। दोनों मुकदमों की जो कल देर रात गए हमने दर्ज किए हुए हैं, इनकी तफसील में दूंगा। सबसे पहले गुपकार में जो लैंड तबादला हुआ है 2014-15 की बात है। उससे पहले एक पैच ऑफ लैंड वहाँ पे था 5 कनाल 15 मरले का, जो एक प्रॉपर्टी लैंड था। लेकिन उस लैंड में जो टाइटल था वो डिफेंस ऑर्डिनेंस के तहत उसकी टेनेंसी थी। वहाँ पे जो ज़मींदार था, उस ज़मींदार ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को अप्रोच करके ईजमेंट राइट्स के लिए अप्लाई किया। ईजमेंट राइट्स के लिए जब अप्लाई किया गया, उसके बाद फाइल बहुत देर तक बगैर टच किए हुए रह गई और बाद में उसको सबवर्ट करके एक और प्लान बनाया गया, एक और मंसूबा बनाया गया कि उस जगह पे एक कॉलोनी बनाई जाए जहाँ पे हमारे सीनियर ऑफिशियल्स के लिए रिहाइश गाह होंगे सिक्योरिटी की बेसिस पे। अब जब कस्टोडियन डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ये केस प्रोसेस करते गए, इसके कागजात बनते गए, हर वक्त जब भी पटवारी से लेकर ऊपर तहसीलदार तक कागज़ चलाए गए, प्रोसेस किए गए, उन कागजात में मेंशन किया गया था हर जगह पे कि ये जो मुजव्वज़ा ज़मीन थी 5 कनाल 15 मरली की प्रॉपर्टी लैंड, इसकी टेनेंसी हमारी आर्म्ड फोर्सेस के पास है, डिफेंस एस्टेट्स के पास है। लेकिन इसके बाद भी इसको नज़रअंदाज करके इस फाइल को चलाया गया और वहाँ हुकूमत से इसको मंजूरी दी गई। ये जो मामला हाई कोर्ट भी चला गया और हाई कोर्ट में एक कमिश्नर इसके तैनात किया गया। कमिश्नर ने रिपोर्ट में भी ये लिखा हुआ है कि ये जो लैंड है ये फिट है तबादले के लिए, एक्सचेंज के लिए। ये जो 5 कनाल 15 मरले की ज़मीन है, इसको एक प्राइज्ड लैंड के साथ, कस्टोडियन पैच ऑफ लैंड के साथ, इवैक्यू लैंड के साथ तबादले का मंसूबा बनाया गया, जिसका मार्केट का वैल्यू बहुत ज़्यादा था। इस तरह से जब ये मंसूबा ये अप्रूव हो गया, कस्टोडियन जनरल इसकी अप्रूवल दे दी, उसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इसकी अप्रूवल दे दी, तो उसके बाद ये सारा प्रोसेस स्टार्ट किया गया। इस प्रोसेस में ईजमेंट राइट्स जो पहले मालिक मांगता था, जो एक लैंड थी 5 कनाल 15 मरले की, वो एक लैंड लॉक्ड लैंड थी, उसमें ईजमेंट राइट्स नहीं थे, उसमें रास्ता नहीं था और लो कॉस्ट पैच ऑफ लैंड था। बजाय इसके कि उसको ईजमेंट राइट दिए जाएंगे, उसी बंदे को वहीं पे दूसरी जगह पे दूसरी लैंड, इवैक्यू लैंड दी गई, जो कि ज़्यादा मार्केट वैल्यू रखती थी, ज़्यादा कीमत रखती थी। इसमें रेवेन्यू ऑफिशियल्स, कस्टोडियन के अफसरान और बाकी जो बेनिफिशियरीज़ हैं, उन सब ने मिलीभगत करके, साजबाज करके, कॉन्स्पिरेसी करके सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया है, करोड़ों का नुकसान पहुंचाया है। ये जो पैच ऑफ लैंड था, इसकी इंक्वायरी जब हमारे पास एक कंप्लेंट आई हुई थी, जिसमें एक बंदा शिकायत कर रहा था कि उसकी ज़मीन जो है वहाँ गुपकार में वो 10 मरले एनक्रोच की गई है। उसी के दौरान, मज़ीद तहकीकात के दौरान ये पता चला, जब हमने तहकीकात गहरे अंदाज से की, उसमें ये भी पता चला कि ये जो तबादला था ये गैर कानूनी था और इसमें सीनियर अफसरान को डार्क में रख के, अंधेरे में रख के ये सारी कार्रवाई की गई और बाज़ाब्ता हुकूमत से इसकी मंजूरी ली गई। इसमें मज़ीद जब आगे चल के हमने इसको कंफर्म करने के लिए कि ये तबादला गैर कानूनी है, उसमें हमने एक इलेक्ट्रॉनिक के लिए जो एक मैकेनिज़्म होता है, उसको चेक कराने के लिए उसको हमने किया। उसमें ये पता चला कि ये जो 5 कनाल 15 मरले की ज़मीन है, उसमें से 17 मरले की ज़मीन जो है वो इस वक्त भी ऑर्डिनेंस के कब्ज़े में है। इसका मतलब ये हो गया कि जो एक्सचेंज ऑफ लैंड हुई है, वो 17 कनाल जो सरकार ने उसके बदले दिए हैं, वो भी सरकार का उसमें नुकसान हो गया। इसमें इसकी कॉग्निजेंस लेते हुए
اینٹی کرپشن بیورو کشمیر نے کل شام FIR نمبر 19/2025 درج کیا. وہ پریونشن آف کرپشن ایکٹ کی دھارا 5(1)(51)(d) ریڈ ود 5(2) کے تحت ہم نے درج کی. اس میں ملزمان کے طور پر ہم نے ریونیو ڈپارٹمنٹ کے افسران کو، کسٹوڈین ڈپارٹمنٹ کے افسران کو اور کچھ بینیفیشریز اور جو بروکرز اس میں تھے ان کو لایا ہوا ہے. تو اس طرح سے یہ جو لینڈ، جس کو ہم سکیم تو نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن تبادلہ جو ہے جو غیر قانونی طور پہ عمل میں لایا گیا، اس میں کارروائی کی گئی. یہ بہت عرصے سے ہم اس پہ کام کر رہے تھے. تو اس کے بعد الیکٹرانک ٹوٹل جو اسٹیشنز والا میکینزم ہے ہم نے امپلائی کر کے یہ کلیئر کر دیا کہ جو ایکچول لینڈ کا جو تبادلے میں استعمال ہوئی ہے اس کا آدھا پورشن ابھی بھی آرڈیننس کے قبضے میں ہے. تو یہ تھا پہلے مقدمے کے سلسلے میں تھوڑا سا پریس بریفنگ. دوسرا مقدمہ ہم نے 20/2025 کل شام ہی درج کیا ایک سینئر پولیس افسر کے خلاف. اس کے خلاف ہم نے ایک کیس درج کیا پریونشن آف کرپشن ایکٹ 13(1)(d) کے تحت، 13(1)(2) کے تحت. اس میں اس کے خلاف آمدن سے زیادہ اثاثہ رکھنے کی پاداش میں FIR درج کی گئی. وہ جو سینئر پولیس آفیشل ہے اس کے خلاف ہم نے ایک ہمیں ماخذ رپورٹ موصول ہوئی تھی، ایک سورس رپورٹ موصول ہوئی تھی جس کی تحقیقات کر کے ہمیں پتہ چلا کہ اس نے بہت اور بڑی مقدار میں آمدن سے زیادہ اثاثے جمع کیے تھے، جس میں قریباً 33 کنال کے قریب زمین جو ہے اس نے خریدی ہوئی ہے اور ایک ہی جگہ پہ اس نے شاہ پورہ واٹھورا بڈگام میں قریباً 17 کنال کے قریب زمین اس نے ایکوائر کی ہوئی ہے. اس کے پاس 2 مکانات ہیں، ایک نیا ہے ایک پرانا ہے. بینک بیلنسز آلموسٹ 50 لاکھ کے قریب ہم نے پائے ہیں اور بہت سے اقسام کی وہیکلز ہیں. اس کے علاوہ جو ملزم مذکورہ ہے اس نے 40 لاکھ کے قریب بچوں کی پڑھائی پہ خرچ کیا ہوا ہے اور فارین ٹریول اور پیمنٹ انشورنس پریمیمز اس میں بھی لاکھوں روپیہ اس نے ڈپازٹ کیا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے بہت بڑی مقدار میں اثاثے جمع کیے ہوئے تھے. اس پولیس افسر کے خلاف دوسری بھی ویریفیکیشن جو ہے نا وہ اس بیورو میں چل رہی ہے. اس ویریفیکیشن میں اس کا ایک اور پہلو بھی سامنے آ رہا ہے. وہ پہلو یہ ہے کہ اس نے گورنمنٹ اکاؤنٹس کا جو ہے استعمال کر کے مختلف طریقے سے پیسے ایٹھنے کی کوشش کی ہوئی ہے، جس میں اس کے کچھ فیملی ممبران کے اکاؤنٹس بھی آ رہے ہیں. تو اس فراڈولنٹ ٹرانزیکشن جو اس نے کی ہے سرکاری جو اکاؤنٹس کے تھرو، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں اور آگے اس کی میں تحقیقات جاری ہے. Sir, I have a question. There are so many cases connected with a lot of agents who are involved in special such crimes. اگر دیکھا جائے ڈپارٹمنٹ کے اینڈ سے سر کس طرح کی کاروائی ہو رہی ہے جو فیک ایجنٹس بن کے سم ٹائمز CID یا ACP بن کے لوگوں کو لوٹ رہے. As you have gone through the report, no doubt about it, but other side of the story there is huge hammer. سب سے بڑی بات ہے اس میں پہلے سمجھنے کی بات ہے کہ ACB کا مینڈیٹ کیا ہے. ACB کا مینڈیٹ تب بنتا ہے جب ہمارے خلاف ایک سرکاری افسر کے خلاف شکایت موصول ہوگا. ایک عام سکیمر جب آتا ہے وہ ACB یعنی جو ہمارا بیورو ہے اس کے دائرے اختیار میں نہیں آتا ہے. اگر سمپلی کہیں پہ سکیم ہوتا ہے اس کے لیے ہماری کرائم برانچ پولیس کی ہے وہ کیس رجسٹر کر سکتی ہے. شکریہ سر.